पिता पुत्र पवित्रात्मा नाम रे आमेन। आपण समस्त जय जेसु। आमे प्रार्थना करिबा। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगे नारीगणक मध्य तुमे धन्य एवं धन्य तुम गर्भफल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्य मरिया आंबे माने पापी आंबमान निमंते वर्तमान आंबान मरण समय निवेदना कर। कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आपण मान समस्त को मुझे दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ नवंबर मास 27 तारीख 2025। आज सुसमाचार लूक सुसमाचार 21 अध्याय 20 रु 28 पर्यंत आम शुणा। तुम्हें मैंने जितेबाला जेरूसलेम को शत्रुंर द्वारा अवरोध होगा देखिब सेतबेले जानिब तार ध्वंस आगत। सेतबेले जो माने जुदियारे थिबे सेमाने पार्वती अंचल को पलायन करंतु। जो माने नगर मध्य थिबे सेमाने बाहरी चली जातु एवं जो माने पल्ली अंचल रे थिबे सेमाने नगर को प्रवेश न करंतु। कारण ये गुड़िक प्रतिशोधर दिन अटे। जेपरी जहाँ सबू लिखित होई अछि ताहा पूर्ण हब। हाय सही दिन गुड़िक गर्भवती स्त्री और स्तन्यपान करा जाउतिबा माँ मानकर दुर्दशा अतिशय दयनीय हब। कारण पृथ्वी रे घोर विपत्ति घटिब एवं यही लोक मानकर विरुद्ध रे तिक्तता बढ़िब। सेमाने घटक धार रे निहित हेबे एवं बंदी होई सबु राष्ट्र को निया जिबे। विजातीय मानकर काल संपूर्ण हेबा पर्यंत सेमानकर द्वारा जेरूसलेम पददलित होई रहिब। सूर्य चंद्र और नक्षत्र नानादि लक्षण मान देखा जीव। समुद्र और तरंगर गर्जन रे पृथ्वीर सकल जाति भୟରେ विभ्रांत हेबे। पृथ्वी रे घटिबाकू जाउतिबा घटनार भୟରେ लोक माने मूर्छित हेबे। कारण आकाश मंडलर शक्ति समूह आंदोलित हेब। सही समय रे सेमाने मनुष्य पुत्र को मेघमालारे पराक्रम और महिमारे आगमन करिबा देखिबे। ये समस्त घटिबा आरंभ हेले ठिया होई मस्तक उत्तोलन कर। कारण तुमर मुक्ति सन्निकट। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा हो। कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आज सुसमाचार माध्यम प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेरूसलेम ध्वंस विषय से कहते। जेरूसलेम दुई थर आक्रमण करा जायतिले जेरूसलेम को। सर्वप्रथम 587 साल रे नबुकदनेस्सरंकर सैन्य जेरूसलेम को आक्रमण करथिले एवं बहुत यहूदी मान को बंदी करी आउ बाबिलोन को निया जाइतिला। जाकि बाबिलोन निर्वासन बोलिकी आमे जानी पारचु। आमे कहूचु समान को एक्साइल बा समान को निर्वासन को निया जाइतिला। आउ द्वितीय आक्रमण से जने 70 साल जीशुंकर पूर्व एटा जीशुंक पूर्व 587 रे होइतिला प्रथम आक्रमण। आउ द्वितीय आक्रमण जीशुंक परे 70 साल रे होइतिला। आउ से सैन्याधिपति तिला टाइटस। आउ तांकर नेतृत्व रे वेस्पेसियन सम्राट थिबा समय रे रोमार सैन्य माने जेरूसलेम को आक्रमण करथिले। आउ जीशु आज जो विषय कहते आज समाचार ता 70 साल आक्रमण।
ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ଯେଉଁମାନେ ନଗର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନଗର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଖଟକରେ ନିହତ ହେବେ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସ ଦାସୀ କରିକି ନେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ନଗରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ନଗରରେ ରହିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଭୋକରେ ମରିବେ, ନହେଲେ ଦାସ ଦାସୀ କରିକି ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବେ, ନହେଲେ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆକା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପଳାୟନ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, କମରେ କମ୍ ତୁମର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗର୍ଭବତୀ ମା' ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସେହି ମା' ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୟନୀୟ ହେବ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା' ମାନେ ଆଉ ଛୁଆ ଧରିଥିବା ମା' ମାନେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେବ, ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ମରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ନିହତ ହେବ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ସବୁ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜାତୀୟମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ପଦ ଦଳିତ କରିବେ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସେହି 70 ସାଲରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଜେରୁସାଲେମର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଯାଏ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଆଜି ଯାଏ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକର ହାତକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସତକୁ ସତ 2025 ବର୍ଷ ହେଲା, ପ୍ରାୟ 2000 ମାନେ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ହେଲା ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଆଉ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ହାତକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ପଦଦଳିତ ହେବାକୁ ଦେଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ନହେଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେବାର କାରଣ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ? କାରଣ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ, ତାର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ଯାଏ ବନେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ହାତକୁ ପଳାଇଲା। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଥରେ ହରେଇଲେ ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ ମିଳିବାଟା କଷ୍ଟକର, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଅସାଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ନିଃସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆକାରରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହି ଆମର ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିକି ତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଉଛୁ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ହରେଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ହରେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
आमे सेपरी जीशु को आमर जीवन रे स्वीकार करी आमे जीवन यापन करबा पाए आमे चेष्टा करबा। क्रिश्चियन जीवन होची जीशु को संगरे जीवन, यह आमे मने रखिबा। आमे प्रार्थना करबा, हे प्रभु परमेश्वर आज आमे जेरूसलेम रे जीवन आक्रमण विषय रे आमे शुणिलु। प्रभु विजातीय माने ताकू परास्त कले एवं विभिन्न प्रकार बहुत लोक निहत हेले एवं विभिन्न दुर्घटना गुड़िक घटला, मंदिर ध्वंस है। हे प्रभु आम मान को तुम्हें आशीर्वाद कर, ताले तुमको ग्रहण करने आमर जीवन में जहाँ कि सुजोग आम पाइबू ताकू उत्तम भाव में व्यवहार करने तुमर संगे जीवन यापन करने आम मान को तुम्हें साहाय्य कर। हे प्रभु यही प्रोग्राम देखुवा समस्त को तुम्हें प्रचुर भाव में आशीर्वाद प्रदान कर, पवित्र जीवन यापन करने साहाय्य कर, सर्व प्रकार बंधन आम मान को मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु तुमर वाक्य को गुरुत्व दे तुमर वाक्य अनुसार जीवन यापन करने आम मान को साहाय्य कर। ये सब प्रार्थना आम करुचु तुम जीशु कृष्ण मध्यस्थरे आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान समस्त आशीर्वाद प्रदान करंतु आमेन। आपण मान समस्त को जय जीशु।